ଚାଲିଛି। अरे माँ कौन मिला कौन पे तू जोर में पार्टी करती सुने ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଟପ୍ କରିଛି ବାପା। कौन कहला सा ହଁ ବାପା ମୁଁ 80% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛି। सतरी तू आज मो मुंड तो पे आज मो भारी खुशी लो माँ भारी खुशी ବାପା अरे माँ कह ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ବାପା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବି କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ବାପା। देख लो माँ शिक्षा तो कपाल रे मिले आ मु तो भली झील पाई निजक भाग्यवान मन करुछि तू पढ़ लो माँ जेते इच्छा से पाठ पढ़ मु तते पढ़ेबी। ତମେ ସତ କହୁଛ ବାପା, ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବି। हाँ रे माँ तू निश्चय पढ़ू दरकार पड़े तोर गरीब बापा तो पाठ पढ़ा घर द्वार जमी बाड़ी सब बिक्री करदेव किंतु तते निश्चय पाठ पढ़ेब ये समाज रे गोटे बड़ मनीषटे बनइब लो माँ। ବାପା हाँ रे माँ अरे राति पड़े गलानी अरे चंदन टा कौन है ए मनीषा अरे चंदन कौन है तोर उठलु अरे चंदन तू कौन मद पिक आसीचु हाँ सांग बाहागर गोटे थिला तो मिसिके पी देइछि आ अरे ए के मत हम मिसिक टिके पी देछि औ सुन पाठ गारे मु तो पाई भलो प्रस्ताव देखिछि कौन है बाबा बाहागर सदर बाबा मु कोन बाहारे हां तो बाहागर किंतु तोते मद छाड़िया पड़िबो कौन कहूछु ए प्रस्ताव रे तू राजी हेले मु मद छाड़ी मारी कौन कहलो मद छाड़ी मारबे हो ठीक अछि तू मद छाड़ कि न छाड़ आसंत मासरे बाहागटी हबो एवं ए खबरटा मु झियो वर्ग पठेबी या मोर तो सुनि सोते अरे सबिता सबिता कुआडे गल मो शिक्षा कुआडे जाईछि ताकू पाको में छाड़ी छ कोन पाई मु परा ताकू पाको सीपुर गां रे ता बाहागर ठीक करि सारिछि ऑन करो यार अरे कौन होला तो पार्टी करू काहे की ना ना तो मु पाठ पढ़ाई पारिबिनी जानिछु मां तो भाई पाठ बीपुर गां रे गोटे भलो जमीदार घर बड़ पात्रटी ठीक करछि ଶିଖାଲ ତ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାକୁ ଦିଅ ରେ बासु बासु अरे बासु ये कौन करू अरे शिक्षा पर आमे नाबालिका तू गोटे भूल निष्पत्ति नउछि बासु बासु गोटे भूल निष्पत्ति नउछि आउ ठीक आस एबर अरे सॉरी तमे मो सुनी तमे कॉलेज रे टॉपर हिच सुनी अरे आशा शिखा ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ତୁ ବାହା ହଉଛୁ? अरे मौसा शिखा ର ବୟସ ଏଯାଏ 18 ହେଇନି ସେ ଏଯାଏ ନାବାଳିକା ଆଉ ଆପଣ ତାର ବାହାଘର ଠିକ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ ମୌସା, ଏଇଟା ଭୁଲ। ना 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 हमें ताकू देबे जेउटी ठीक करिवु तार सेठी बाहागर हबो आसो सबिता ଶିଖା लो ଏବେ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ହାତରେ। ତୁ ଏ ପାଠ ପଢା ବୟସରେ ବାହା ହଉଛୁ, ଏହା ତୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ଲୋ ଶିଖା। ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି ଲୋ ଶିଖା।
ଯାଇ ସେଠି ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ ଆଉ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟି ହେଇ ଏ ଗାଁକୁ ଫେରିବୁ। ହଁ ବାପା, ତମେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେଇ ଏ ଗାଁକୁ ଫେରିବି। ଭଲ ମା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ତୋର ଏଇ ଗରିବ ବାପା ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିବ। ହଉ ବାପା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି। ହଁ ରେ ମା।